আসসালামু আলাইকুম। আমরা আজকে চলে যাচ্ছি হাইল শহরের পাহাড়ের উপরে একটি কফি শপ ঘুরে দেখার জন্য। আপনারাও দেখতে থাকুন ভিডিওটি, দেখে ইনশাআল্লাহ ভালো লাগবে। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तू, मचल के सामने आ, मेरी পাহাড়ের উপর থেকে শহরটিকে দেখতেছিলাম, অনেক সুন্দর লাগতেছিল দেখতে। मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, বড় ভাইরা ছবি তুলতেছিল, আমিও সাথে কিছু ছবি তুলে নিলাম। এখন চলে যাচ্ছি আমাদের রুমে। मेरी महबूबा। Obladi, di, di, oblada.